जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मधुबाबू पेंशन 3000 टंका भत्ता सरकार प्रतिश्रुति एक पानी फटका सदृश। सरकार कही कि आम चलित आर्थिक वर्ष शेष सुधा एक बजेट उपस्थापन कर 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मान 3000 टंका भत्ता देदेबू किंतु वर्तमान बजेट उपस्थापन सरी जाइए किंतु सरकार प्रतिश्रुति एक पानीर गार हो जाइए। तेणु या भितर आसूची पंचायत निर्वाचन डिसेम्बर मसरे डिसेम्बर 2026 घटब पंचायत निर्वाचन। तेणु कौन निज सरकार प्रतिश्रुति रक्षा करेंगे 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मानक भत्ता 3000 टंका केबेठू लोक मैंने डहल विकल हो चाह रही। तेणु सरकार देथिबा प्रतिश्रुति कौन पंचायत निर्वाचन पूर्व सरकार पालन करेंगे कौन रही अपडेट से विषय जानापी भिडटी आरंभ शेष पर्यंत बिना स्किप कर देखु एवं चैनल को जब नुआ कर चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंटू पाखे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंटू जहाँफल आग को आसुवा समस्त भिडर इनफर्मेशन आपण मैंने प्रथम पाइपर। चलतु आरंभ करवा आज भिडियो। दर्शक बंधु मधुबाबू पेंशन 3000 टंका भत्ता बीजेपी सरकार जिते सरकार को आसते से निजर संकल्प पत्र बा मैनिफेस्टो कही कि आम सरकार को आसवा मात्रे आम तुरंत समस्त भत्ता हिताधिकारी मानक 60 ରୁ ऊर्ध्व जो मैंने भत्ता पाँच से आम समस्त को 3000 टंका भत्ता घोषणा करूँ किंतु सरकार को आसवा पर केवल 80 वर्ष ऊर्ध्व एवं 80% ରୁ अधिक लोक मानक 3500 टंका भत्ता दे बाकी समस्त लोक एठिरू वंचित रखिले जहाँफल आपण मैंने जानते सारा राज्य में आंदोलन तेजी उठिला एवं जिते बड़े विधानसभा लोक मैंने घेराव कले समस्त जो मैंने भत्ता हिताधिकारी विकलांग भाई भौणी मैंने विधानसभा घेराव कले एवं जिते बड़े विधानसभा घेराव कर सारे से मान्यवर आईन मंत्री बा मान्यवर पृथ्वीराज हरचंदन महोदय प्रथम थर पर एक बुद्धिजीवी सम्मेलन कटक बुद्धिजीवी सम्मेलन कहते कि आम 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मानू एक बजेट उपस्थापन करी तुरंत 3000 टंका भत्ता देदेबू। थरे नुह मान्यवर आईन मंत्री तीन थर कहते प्रथम कटक बुद्धिजीवी सम्मेलन कहते द्वितीय भुवनेश्वर एक मीटिंग कहते तृतीय चिलिकार एक मीटिंग कहते मान्यवर आईन मंत्री रिपिटेशन जोटा कहते जार वीडियो वर्तमान सुधा यूट्यूब रे आपण मैंने देखिपारे जो यूट्यूब रे वीडियो वर्तमान उपलब्ध अच्छे जो आईन मंत्री निजे घोषणा करछंती कि चलित आर्थिक वर्ष कहले कौन 2025-26 आर्थिक वर्ष जहाँ वर्तमान 2025-26 आर्थिक वर्ष सरी जाइए आर्थिक वर्ष 2025-26 आर्थिक वर्ष बर्तमान चली 31 तारिख 31 मार्च सर तेणु जो बजेट उपस्थापन है 20 मार्च 2026 तारिख जो सरकार तरफ बजेट उपस्थापन है से समस्त सबू भत्ता हिताधिकारी चाटक पक्षी भाई चाह रही कि सरकार देथिबा प्रतिश्रुति निश्चित भाव में पालन करेंगे एवं आमको 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मानक 3000 टंका भत्ता मिल कहीं जड़े ओडिशार जड़े बरेण्य मंत्री जोटा कहते आईन मंत्री अबकारी विभाग मंत्री श्रीजुत पृथ्वीराज हरचंदन महोदय जड़े विज्ञ व्यक्ति कहीं पिता होती आमर पूर्वतन राज्यपाल श्रीजुक्त विश्वभूषण हरचंदन महोदय तेणु पृथ्वीराज हरचंदन कथा को समस्ते विश्वास करदेले कि निश्चित भाव में सरकार जो प्रतिश्रुति देते तीन थर कहते कि आम भत्ता 3000 टंका घोषणा करदेबू निश्चित भाव में बजेट उपस्थापन हम किंतु माननीय मुख्यमंत्री कहते कि आम चलित आर्थिक वर्ष शेष सुधा एक बजेट उपस्थापन करदेबू किंतु वर्तमान मास सरिया गला बजेट मार्च 20 तारिख बजेट उपस्थापन है किंतु 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मानक कौन प्रकार सुविधा प्रदान करागला नहीं प्रतिश्रुति रक्षा करें ना। तेणु आग को आसूँ पंचायत निर्वाचन लोक मान समय लोक मैंने सरकार को किभली जवाब देवे ताहा सरकार आग को निश्चित भाव देखिए कहीं सरकार देथिबा प्रतिश्रुति से अक्षर अक्षर पालन करना एवं 60 ରୁ 80 वर्ष लोक मानक भत्ता न दे केवल 80 वर्ष ऊर्ध्व लोक मानक भत्ता प्रदान करी सरकार साधारण लोकों सहित छलना करिसेंती आ छलनार परिणाम सरकार निश्चित भाव में पंचायत निर्वाचन में पाइबे कहीं जो लोक मैंने तातिबे जो जनसाधारण तातिबे सरकार अस्तित्व ही रही। तेणु बीजेपी सरकार जदि विकसित ओडिशार स्वप्न देखुची 2036 मसीह जो विकसित ओडिशार स्वप्न देखुची निश्चित भाव में बीजेपी सरकार यही जो वरिष्ठ नागरिक मैंने अच्छा वरिष्ठ नागरिक 60 ରୁ 80 वर्ष जब आपण मैंने जानी सारा राज्य ओडिशा रे
54 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 54 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 4 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନେ 3,500 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ 50 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହେଉ, ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉ, କେରଳ ହେଉ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା 5,000 6,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଭତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଏକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସେଇଟା, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସଚେତନ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ମେଡ଼ିସିନ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ସେତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ଘର କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଛଳନା କରି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରି 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଆଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରମାଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2026ରେ ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା କି 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବଜେଟ୍ରେ 3,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ମାନ୍ୟବର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଥର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମିଟିଂରେ। ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ବିଜେପିର ସଭାପତି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଭତ୍ତା ଦେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଭତ୍ତାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଜଣେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କି 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା କେବେ ଦେବେ, ସରକାର ଚତୁରତାର ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ନୀରବ ରହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଦେଲେ କି ଆମେ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା 2025 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକ ବିଷୟରେ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିବ ଏବଂ ଆପଣ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପାଖି ଆସିଲାଣି। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା ନ କରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟାବହ ପରିଣତି ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।